نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيانا وينام ni piãng fãa sẽn sõmbe d n piãng wẽnnaam loogr poore d kot-b lame tɩ b sall la b tɩlge sallg la tɩlg sẽn pidi nabiyaamã mohamad la b zak rãmba la b sahaabse la ned wa ned fãa sẽn na n tɩk nabiyaamã salallahu alayhi wasallam n na n tɩ tã alkiwaam daar sẽn yaa tʋʋma rolb raara ne loogr poore ninga d mabisa fãa gill sallam d moosd wẽnnaam tɩ wẽnna tɩlgd fãa gille لين الكوها كالسامة باركوسو فضيلة الدكتور محمد إسحاق كيندو نيفين منينغ بسنديكا تاسا تيا هنتا تونكولي ني مومين بواكا سلام بواكا نياسا بوينا موينغي تونكو نينغ سوم مزينا مانا نينغ سوم مزينا اوه بلا باركوسو تي توني رتول لام تي بواكا تري يغوتو تي باما نافي ني غومني سبو غومنا la ru bumbu ninga wa ko to nam tan ning baraka le pouvoir ka sa na magilli cheikh ahmad docteur ahmad sawadro bani cheikh hassan sowore bani cheikh hussein kafando ramba fa gilli ko sen ko to nam timina senegil la fi kilafi ko to nam tin nam gom ni sa bi gom na zemse wonnam tin tum sallallahu alaihi wasallam sagalawa linni bangan same ti sayni silam kwaka wẽnnaam dĩinã yaa silɔɔngã zɩsga lame n waooga rẽnne n kell n tɩ waooge pag buuda gilli silɔɔngã waoogame pag buuda gilli rẽnne sã na n gese zamaan sẽn da loog pĩnda tao tɩ silɔɔng nan ka waa pag yãa yel wʋsgo a vɩɩmã pʋgẽ zãma zĩndame n da get pag woto t'a yaa wa teo bala t'a yaa wala fo sẽn ta teedo n tẽ n dɩk n koose la wole tẽn tɩ raa zɩɩga tome ne me n zĩnd tẽngãngã zugu n da get pag nin-kãngã ne me n da zĩndi n get woto tɩ paga a pa sõm n tar hakɛ sẽn tɩ n gese pagba yaa rogd wa n ka n basa b fãada a faada la basa pa kõta faad ye a pa rɩkd faad ye zãma me n da zĩnd n ges pag ne nin-kãngã n paooga tɩ zãma sãn na me n kus n zĩndi n get n tɩ pag menga la yel beeda meng tek zĩiga zãma me n da zĩndi tɩ b loɛ pag zug yaa woto lem bee sẽn zĩnd me yaa n get n tɩ rẽg tek-tɛkẽ yaa paga zãma me n da zĩndi tao tɩ silɔɔngã nan ka wa n yaa woto la b get paga zãma me n leb n la zĩndi tɩ bãmb nengẽ b ka yɩsda pag n yigsd paga tɩ pag sã wa tara wakate b pa naagda n na n dɩ b pa naagda pigã pʋgẽ getame tɩ yaa yigsgu getame tɩ yaa faagre tɩ zãma me zĩndi tɩ pag sɩd sãn da ka n basa b rɩkda pagã n naaga n mumi b rɩkda pagã vɩɩga n naag sɩda n mumi dẽn wã fãa yaa sẽn zĩndi tao tɩ silɔng nan ka wa ye dẽn silɔng dĩin wa n wa mikame t'a zɩsga paga n wao paga tɩ pag sã n na yaa bi-pugla a gesa la ne gesre n yaa waoor gesre hal n wa tɩ yetɩ tɩ pa tẽ n dɩk n kõ sɩda rẽnnam t'a yard n be beene hal n wa tɩ gãnege tɩ fo sẽn zã n tẽ tɩlg ne a zãabã pʋgẽ tɩ b sã n tõog n zã tɩrga fo wa ta alkiwaam daa tɩ fo ne nabiyaam sa sallam na n zĩnd zɩende wã fãa yaa silɔng sẽn wa n zɩsg paga la a zɩsga zãaba hal n leb ne tɩ wingi tɩ sɩla n pɔka a tara yɩɩdlem la a tar waoore tɩ wala d ka-saambã sẽn da gom tɩ loogã ha tɩ yẽnda meng yɩrem a sõm n luda a menga bal wẽnnaam waooga lame waoog n yɩ wɩla gilli bũmb sã n yaa bõn-tɩlga yãmb luta lame yãmba yet ned sẽn kẽed raaga pʋgẽ zãad sãnem n tebla nugu wã n gilgd ye a rɩkda lame na maan wãna n gõa n koglga dẽn silɔng wa n yaa pag n ges paga n zɩsga hal n maan tɩ pag yaa naaba pag yaa naab silɔongã pʋga tɩ rao n sõm n nadg pãnga n tʋme n ges pag yelle tɩ qur'an pʋgẽ wẽnnaam yeele arrijalu qawamuna ala nisa tɩ wẽnnaam dɩka sã ne pagba yɛla manesg wala pagba yɛla na tõog n tẽega n dogl rapã tɩ rapã n sõm n yãs ne yẽnda yãsg menga dẽn wa ne fãa gila silɔngã maa sẽn pʋga la pag tõog yã ziil kãngã n maan t'a yaa naab n be zakã pʋga
ta han tar pong ning fa ya yinso han pa yam yogum bebe ne ta tin ya kan song sida yinso agilli man ti arawan som mi ndambe waza singanga la alilga la agihala fi yelle rin wa fa ya wawre ya waw dam ka tembil rin den nan pusa wen nan baraka ne amana ti ya silam ti sonsora ya bum hum puini wakat sankon ti na kin hayni wa sonsora ninga la gomzugu ninga bo mbawe ti goma poron wa ti sambani hayni silonga ho parla aziz para yimi ngati ndika sonsora yeye ni ti ndika sonsora yeye ne ha ya yalongo ne ha zise rinde sayni gomzugu ninga sambawe ndata de kin porin ti goma kelen tek bene la dai yadara yisi yenga ya wala silam poaka a somaya ni ya so ninga yine sida wenge so man tum ni si yine sida wenge renne ya mabisi ya silam dapa la mabi porse renne suskanga me yalma wusro suskanga me zulma wusro le bum ni nyam hemba to ndika gili bana ba hagili na pere same to na mi song ti don kal sam namba be son so po ne tonna wen song po le bam tan le wa pasam ti nafa ni ko to wen nam to na nafton do ni bumu ning sanan ke la yezin kan point wona ko dayel somna len say ne len mi yen ninga absan bo sila pok fa gilli ta ton gunsi yel kanga gunsu men tek a gun ha so ba wen nam hakke o lu pole ya bo ya ni sida menga tuba atun asida ni na mikti pa wen ki sombe say ne sida ha sa ndata aman yel ning fa len datam tayi ni ning sanan to asida mpora sida ne sida na sala salfa na mikti winki so kabine tiam yam ti aya ninga nda karam ti luwa yeti arapa so menya hani paraba yel nya so menga ti yel wo yel na mana paraba bib sida brama to nya ne rewo lenu jikanga wa wonnam dika yel zulay kan ndo rawa ti rawo so menya hani para ti yeso rawo so menya hani para winigili rawo so menya hani para wubuli len rawo yel lazisa wuso le bullying ti zaka ton yonre bullying ti zaka zuno ton pidbe renam ti para ton bang rawa yel kanwa ti wenam dika para rawa pogoba yelle ndogolonye le mo ha wen songol pole hana yikela ne zaka shaba wen songol pole zaka na maname renne na yiner fan na zindi zaka po ari yel kan yin kiti ti wenam kon kiori ya kiu kasanga ni paro parfum gilin nan ton yase ni wala sida tungu ne sida kwese kelare nam rene kitamuha to wonnam tentum sallallahu alaihi wasallam abadira maporin hadira muswa me wini del kanga yasida hadira sanda bebe tento so blame la wini bat bami panga pawo ko ala hadira be hen tabande hadira be me hen tabande wa adinin san wa wini gi law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha hadis kan ngani wa ni se katerse la mi kam tan ning hmanare tiya abdallah ibn abi awfa talon wani sheikh al-albani min gam tiya hadisi ya hasani rini ya tikri ti nabi ama sallallahu alaihi wasallam yelame bam hande yelame ni sagalan neda tamana to sujudu bamnana sagalan para tamana sida sujudu rin yo ya boy ya hande tu minute par son tu sida para son tu sida nabi sallallahu alaihi wasallam yi pasagala ye tamana sujudi bale sujudi a wennam hakke sujudu ya tumde on kon wende nin bonna na patin wari wennam puire ele man pasagal para tamana sida sujuda bajete la hadisa ton fam na point ya hanna winiti ya king bi hadisa pora winiti person mame pora sida person mame to sida la reki se asida sagale nam lenne liyam ti hadi wa mi yele yi panga pawoka iza sallat al mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha wa fi ba'd wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha adkhuli min ayi abwab al jannati shi'ti ya hadi la panga pabote la hadi ni sun tabanda shikaton la hadis kan on yelam ti parce en tonre man wana pusa wakata nuwa la limle loy wala ramadan kugu la limle tun asida la gunsa tawre ti pokan ha ti ta alkiwam dare o pak da arjana rano ni wa nteza ta tun rak no ninga handa tun tunke ba yete nin wa fa ya ko isin la manda wa
han mi kam ti ko kanga panga pawowe mi kam de dira matava ni ayara arase katondo ti parsoma me yi kelgada ne sida yi kelgada ne sida to na mun ganga yiwa ya hanna ton ti zakaton yonre ya hanna ton ti zuno ton zin zakapora ya hanna ton ti wa tab ton zin zakapora ya hanna ton ti zakamiwa ayi mi ibn hinna yi limon mebo ayi mi ibn nga hanna yi zuno mebo rini yonde ya yel kasanga paramenga aton manwana ntu asida kelga sida rini yonde ya rainum tonon dati rum taba porin le pa hadib mosa le pa hadibu ratam di parwo parfum gilli ayi sakad nesida wanti dia pigaro wenge ayi sakada tibale mikam ti yi sabab ni si wonnam sangana fura ya ti miki ti fura ratame ti rawo ton pam sekam meng ni para ti para me ton pam sekam meng ni rawo o be jete len kitam mo hayisa ti wen kanga wonnam dina pa baha taya yari wonnam tintum sallallahu alaihi wasallam ila hadith mana point ti iza da ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa abat fa bata ghadbana alaiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih len wonnam tintum sallallahu alaihi wasallam hadith mana point bi yelame ti para santa wala yung tasid boala pinga wenge ti para tondere ti sida ke langan woto ni gira para gira na migan malek la manan kaabala me hata ti vien biwo nan kaaba para hata ti vien biwo nin mo yimbe yelim ti waya hu minigidi ti para som yi sakada ni watna miki ta sida tara tulsum ne wakin tar wenge ta diza to winigi wala ala qanab ti ba wa mikam ti para meng zawa bon jamda wala pindam hinda zo yogamna ma bzo wala wed mo se ti ba wa ya wakat kanga la mikam de sidbe ne ti sidata tulsum ne ya tileta shaki la ton fami miti wakat kanga wa aka wakat ya wala sakar boto ni bi so wenge la hadiza wa ya latin kingi ti para paton mon tondore zikangi samba wa mikame ti para tala padang ning sare wa sake ti ya padanga wa na mik ti para be wa wakati wa pekel wakati ya padanga ma romzi mo wakati ya padanga ma para be baning zugu mikti yel kan ya toro nini mi ya padanga han mikam ti padang ba yi han kabe fa parati ti para yi tontole nensi da wen kangi parati para yi tontole nensi da wen kangi tina mikam ti wakat ninga zule sandati nimbi wala parne sil suka ti hin sakati obtien to ni ba kila lam to ada ti ni ba bod zule ga man ran kwangre umta ba wo ni ba man hadame bode dati wati patanye hantal pins ko batin timba ngam ti pinga am tini ya sababu wakat ninga yeli landa ti para ton gun so wen kanga nam ti asen ton gun so wen kanga mikdame ti ya winnam dina sagalle mbebene winnam dina sagalle mbebene nam lini nan to sa wala muray mure mbonti abdurrahim suhaimi ni soba goma gomde gafa yemor pour woti winigi ti wala bon gom ti wa parson yi sakad ne si we kan o mo ha ti de bang ti zakasa wuso pawum taba zakasa wuso zabtaba si de bani parba ni mbewa ti wa kan ninga sababa tin yi yel kan apo wa kan ninga par ning zoten gidar ni ta si de la pa ti si de yigde nan pasa wa kan ninga sababa yel kan tanandi kibale na wini ne de man ya bon ka kwada tawami ti tara tulsum ne apara te yikin kinga apara ninge ne yita tulsum pidi mo la rika bigran kontar kwa ne yita tulsum pidi le mika mo hayisa ti ka kwadi yeno ara tara komensa ye mer samde ti para min te sida tara komensa ye sam rawa wa benewa la para hankille yele ti ya wani wumda azakal kwayra zakanore komensa ninge ya samda soba kwa ti rawa yere ni rawa yere yi ka mo sayisa a yi zakanore apaya hani sam sobe la sura kelen samara rafa apale bo para zingi ti para kelen lo rin a komensa wa moha ya sam soba wan pa mataba ti rawa swaka ti yalla yam de piwo mam zakon waran kan la ran kan bi led aye mbatolon piwe ti rawa mi siri la rawa yi mosa ti rawa yi ya yin zo an to sia ti yi para yi ora tin kenga para ninge apara yere da yin ti sam soba be zakanore ta pa be yit
to commerce suri la commerce yete gewa mi mam da kanga mam bangra kangwa ha mam nan pusu songara wata bo parato mpa ti para ya fika ko be yete ti ka kware ari ayi menga ta yikmo tro ya fo menga te ti ayi menga ti ne de yik na mo songron kwa ta fulum pas le boy wona sabab kanga ya para tonora ya linkit mo ta gon piga ayele tun dali ka le bas pore ta da ya bumu nchewe kite ti zintara lawum taba aka wazini linkit mo ta wona dina ganagam ti parso mongunsa wala zikanga hampo wa mikame tatala wala padanga sale wa sakandere ti on de soba ya padang adiri re yi wenam tin sallam nenge ti ibn abbas hadisi ti para ibn wa wenam tin sallam nenge wata yire ma haqqu zawji ala zawjati ti ha ni wala sida antar hakelam ti be par zugu ya bogla bogo bayete nam tin sallam na yire alla tamna nafsaha minhu hi hakana ma point ya ti sida han wata tusum ne be ala todore naam wala ala qanab bawa mikam ti paramin zawa boy wala wirga wefo wirmo awe zaw nyingri ma zawa wala ayurumde linya wadna to gomna han lowa ti ya handa tin king yilla kay peti ya viwon tum la han ngomde hadi mi le wa han tabande ti bawa mikam ti parabe ya bugto ala ti parabe ya bugto ala lin imam nawawi wa nan gom hadis kan zugu la yelenti bawa mikam ti para bumumbe rukun wate kabadin ta sida hanta tulsum ne wakat kanga ta so man saka sida tulsum ninga handata nino fa ya kwes wa kengede len yinda yibu soba te nan ko yego gomde bele le kengede len ya yel ya tabo soba ndati parton gunsi yinen sida we ngin zinen tara yinda mo hayisa ya para min raw sare nan console ni ninga sida han payarade ta tin wakin zakapoy hanka sida yara dum bebe naam lena diram waame yiwen nam tin tum sallallahu alaihi wasallam nenge ti hadi ni wa nda karama ibn abbas hadisa basa wanti yeleme ti pale console ti para wa manwana tin konet so to wakin zakapoa ti kasida mitile hadis mo yeleme ti ba wa mikam ti ya para men ro pentba alo pent ninga la sida kayarda aro pet ninga la sida kayarda lin para pata solon tin kitin so ba kin zakapoy lin wan difa yazini sinda de ton gunsi te wonnam dina hangana yel kaya ya hanna yiman ga netondo ya hanna sakton fu ma duniya ka ya hanna kediti pam yel som kenga alkiyam dale lin ya woto lin ya yon sol men tek ni wala silam pok ninga asida hanna yinken tuma ni ro ne wa zakanor balan ko sen yetara pakar bata ken tinu men pa na se ke 15 zaka poe salon wala nan ti ziniga o jete la ko don yimi zikirin tabna ta ban son hot apa sokode ninkanga ya sida mitiri ninkanga ya sida konsole apa sokode yon sore linam de don silam pour ça mon gun so yel kan buda tawata ni yenisi hanka zemede wonnam dina ko rin para pa son min 15 zaka poa nininga hamiki ta sida pa konsole lini ya tabo saba na le pa na ha sob mo ha tin nan digra kwai tit kan ne taba nan pa na ha sob mo sa ya ti islam poaka apato solon tin wo yiza kapora han pa li rabon sol sida neng lina foko sole sida neng sida han ko sole bi yole yi te wonnam dina ngana woto ya ka sama handa karam aya ni qur'an po wonnam yire wa qarna fi buyutikunna ti islam po sa ab tab na zakas po ab tab ndi ab zakason lina ha wonan yi linna ko sida sore ti sida han ko sore be yolo yi linna nyu sore men tek ti tin wa wala silam po sanda yit sida han yi bala nyimi yime paso ko sida apa ko ta sore ya yibo to yon pa zemese pa han yit nin kan be bange tin zid ma na yi somna yi ba zunuba na on wili yenda mo sayisa a yitum pa ko sora na zunuba na wili yenda riketa mo hati mo yembe yele ti para pata sol han tien yi len na me ta ko san ni wala zaka sob sole la ka sob han ko sola ba yolon ton yi len na ngun sa me yel kan ati mi yelle par han so mon gun ti na wusro na mi keme ti wa po taba ni be wa parba ni si de basuka sa wonam to sabab ram sabab kan no be suka sabab kan no be suka ya pa ko mam solla ya ta ayinti mana wotola ya yitin ke da ya zakan la len na mana gunsu zikanga na mana gunsu zikanga ti ton yiti la ton ba ko zaksalam soya
ya tum hum bazem wẽnnaam dĩinã pʋga ya tʋʋmde b n gʋls zunuubu n dog n tõndo b yete rɩkɩta mosã tɩ na n maana gũsgu zĩ-kãngã sɩlam pɔk ba wa mikame tɩ yaa rogdb kaare ya tɩ leta a kos sore a sɩda nengẽ ba yaa rogdbã kaare b yete d miime tɩ ned ne a rogdb yẽ wẽnnaam zɩsga yella tɩ wẽnnaam sẽn zɩsga wa yaa b tawhiidã loogr poore b maanam tɩ yẽ la bõn zɩsg sẽn yaa yiibu soaba la ne rẽ fãa gill pag wɛɛngẽ wã fura seen loe tɩ yaa fur sẽn manege wẽnnaam dɩkda sɩda hake wã t'a zɩɩba sẽn zao pagã zugã a rat n yɩga wa ra rogda meng wakat kãngã b yete tɩ wala pagã sã wã sɛka kota sore tɩ yaa a baaba la rat n tɩ gese tɩ yaa baa bila tɩ yaa wala maraka ma yaa wa yaa kooko rẽnd na n kell n tũ sɩda sore rẽnna sɩda sor la rɛɛgda yaool n yi rẽnd na n maana gũusgu ne yel-kãnga naam sẽn le paasd mosã tɩ ya yen ninsi pagba sẽn sõma maan gũusgu yẽ yaa wogo yẽ yaa wala fo meng sɩda sõgenegã wɛɛngẽ sõgen sɩda yẽ la yell sẽn yaa nuu soab tɩ na n tẽ taaba ratame tɩ sɩla n poaka a yɩ sẽn na n yãa ne a sɩd sõgenego a yãase ne a sɩda sõgenego naam tɩ yẽnda me yaa bũmb ninga wẽnnaam dĩinã sẽn saglge la tõnd tara tikri n deeg yɩ ummahat lmuminin wẽnnaam tɩ n tʋm sa sallam zaka rãmba tɩ yaa mumin dãmbã ma rãmba wa tõnd tara bilg sõng sẽn tẽ n dɩk beene tɩ sã na n gesb yãasa ne nabi sallam meng sõgeneg menga hal n gũusd nabi sallam alhaalsa wakat la wakat fãa tɩ miime tɩ nabi sallam b zĩna ne khadija hal n dɩk woko wakate t'a khadija me yãas ne nabi sallam sõgd khadija sẽn wa n ka beene yiib soab nabi sallam na n furi khadija kaalem poore yaa sauda bint zam'a rẽnd wẽnnaam tɩ nabi sallam fura bãmba rẽnd bãmb me zĩnd nabi sallam n na n ta yʋʋma tãabo t'a tɩ b na n pa fur aisha ye bilgra sauda sẽn da sõgd nabi sallam sõgeneg ninga ka sẽn tõe n bilg ye hata tɩ nabi sallam wa furi umulmuminin aisha n paas tɩ yẽ yaa pʋgsada t'a sauda wa ges tɩ wakat ning menga yẽ getame tɩ yẽ lebg kasma yẽ na n tõog n sõgeneg nabiyaam tɩ tɩ pida yaa toogo t'a nin basd ra y sãnda meng n na n kõta aisha n na yetɩ nabiyaam sõgeneg ra tol n kɩɩl ye rẽnd wãnde fãa yaa bilg sõng n kõt sɩla n pɔk fãa gilli tɩ sɩda sõgenegã la bao sɩda yardã la sõng sɩdã a yaa bũmb ning wẽnnaam dĩinã sẽn pẽge a yaa bũmb ninga mumin pʋgs sẽn deng b taoorã sẽn yãas ne yel ninga b yete ket n yaa woto wala asma binti abi bakr siddiq asma yeelame tɩ tazawajani zubairu wa ma lana min malin wala mamluk wala shay'in غير ناضح وفرسه لن أسماء بنت أبي بكر الصديق هي أم المؤمنين عائشة كيم صبا أيلمه تين سيد زبير ابن العوام هو أنا فورين نوا تين بتر بابا باي رجب زكاة بتر بابا باي رو كتر أرجعك أكتر باي يمرا دني بيا يمكوسا ني بهند تلفين يكتر باي يمري وبيجتي لن بام زكاة يا بوين يا زكاة يا كوين la paga na ngom na ya sahaba ka na ngom na titon dal zini nga yaye ayele me fa kuntu a'lifu li farasihi ti yimi kenon wuri yamdo waton konte ben asida wefa to don wuri yamdo waton konta sida wefa bayete wa asasqi almaa ti rumning hiya aban taran to don wiid koma yetani so ba me wiid koma wat zakon rẽnd tõnd dat zĩig ninga yaa bogo d ges la nabiyaam sallam nam wakatẽ n mik tɩ sahab pʋgsa ra yɩɩme n sõgend b sɩdbã la hal n tɩ sõneg sɩda sẽn zãad bũmb ning yaa wall bũmb-sã fãa gilli rẽnd wãnde zĩnda kʋdgo sɩla n pɔk me sõma me n dɩk tɩ yã wã tɩ yaa bilgri n dɩk yã wãnde tɩ yaa bilgri b sã n na n la gese ket n yaa boto wa fatimata radiallahu anha yã hadiirã m wa n wilgi t'a fatima ra yɩɩme n sõgenda sɩda ali hat tɩ sõodgã meng wa yaa kãn-kãe ne a zaka pʋga zaka po tuma han tumna hale wa seka nuga menga zisanda yuname abu ya man wana anga tayne tulugun tore laptum zaka po tuma la wana ngese imime tibamma me yin zihi tongo musugu alkiyam dar me wennam zisra sahab sa la bilibni zisra sahab ko sa yidnim ni so wabam do gol pora bam ha yi oton ton da zarab sideba son do sideba la son do sideba han so ratam silam pour ça li wati bilig songo ayi bilig songo ti ling taw dam yenning hum manaba yel kan men ti man ton yawlum dam len yonde ya yenning ya nu saba ti silam pok ton son rasida ababra may wo won le ton me ko yeden kengale
sõngd sɩda me tɩ kẽ hal baa sɩda menga wala a rɩt la sẽn sõma yɩ to-to sɩda a rɩɩbo sẽn na n maneg to-to t'a wa paam t'a sũur noome yã wã fãa yaa sẽn sõngde tɩ sũ-noogo la zu-noogo la vɩɩ-sõngo tɩ n zĩnd zakã pʋga b yete tõog n gũus sɩda n bãnge wala sẽn dat wakat ning ne a rɩɩbo wakat ninga sẽn dat wa koom wakat ninga tʋlsmã fãa gill sẽn dat yel ning bɩ fo tõog n gũus yã wã yaa pag ning wẽnnaam sẽn sɩg la sɩg sõngo n data ne neere la wẽnnaam kãndgda t'a mi rẽnda yã wã me sõngdame tɩ zagsã zãaba yaa yol-yole tɩ sũ-noog bɩ zagsã pʋse b yete rẽ ned sã n ne la n gese mikrame tɩ umul muminin aisha bãmb menga wala wakat ninga no le ning tẽn beeb zug tɩ b rat n loe tɩ b ning tẽ wa nabi sallam sõodga yelle bãmb sẽn na n tõog n zã nabiyaamã yelle bãmb na n tõog n sõodg nabiyaamã yelle tɩ mik tɩ wa bãmb sãn be no-loeelẽ wã no-loeelã tõeme wa mps ba be no-loeelã tõeme wa gɩdg b tɩ sõodgã pa maneg n pid ye tɩ b ning tẽ yaoolg no-loeelã raare wã fãa yaa sẽn zĩndi b yete tɩ la tɩ tõnd dɩk yã wã t'a yɩ bilg sõng ne tõndo tɩ wẽnnaam sẽn maan tɩ fo me na n zĩnda rao ning nugẽ wã ra-kãng me ratame tɩ fo me tõog yik yãas ne hakɛ rãmba tɩ yaa wẽnnaam sẽn doglg foogo tɩ f rɩkd hakɛ kãe n na n kõba rẽnd yell me sẽn le paas tɩ yaa yoob soabõsã tɩ na n le tẽ taaba a pʋgẽ yẽnda yaa bo atazayunu lizauj atazayunu lizauj radame tɩ sɩla n poaka nage ninga faas teedo a sɩda yĩnga nagb sɩd yĩnga ning faas teedo sɩda yĩnga tɩ wẽnnaam dĩinã gãnega yel-kãng t'a yaa woto gãnega yel-kãnga tɩ yaa wotoonre naam d na n lelba sã yẽnd wala reng taoor dãmb wã tɩ le tɩ ges wala nabiyaamã sala salam zakã pʋga ra yaa wãn to-to umul muminin aisha b ra yiime hal n maan wãna n gũusd yel-kãngã gũusg menga wa hadiis n wa n tabende tɩ umul muminin aisha yeelame tɩ nabiyaam sa sallam paga yaa bãmb pʋgto n boonda safiya bintu huyay wa mikame t'a safiya ne wẽnnaam tɩ n tʋm sa sallam sʋkã pa wʋm taabã wa n kẽ tɩ pa wʋm taabã wa n kẽ wã yẽ pʋgto wa safiya wa yã yẽ yet yẽ gom ne wẽnnaam tɩ n tʋm sallallahu alaihi wasallam tɩ b yaaf la b reeg b sugra b yete tɩ umul muminin aisha na n yeela sã n yaa boto mosã fo na n dɩka f raara ye n kõ maam fo na n dɩka f raara ye yaa n kõ maam t'a safiya sake na n dɩka raara ye n kõ umul muminin aisha b yete rẽnd tɩ yetɩ ra n kãng mosã umul muminin aisha tʋg n deega safiya ming fuugu yaa sẽn boon tɩ mu'asfara tɩ yaa fuugu b sẽn los wa gara sẽn los dũnda nũnnã wã fo bãya la yaa fuug tɩ b sẽn da losda ne bũmb ninga kõ tɩ fuuga yũus ya yũ-noogo b yet umul muminin aisha tɩ reega fu-kãnga n bao koom n zãgsa b yete t'a lebg bʋgsgo b sẽn zãgsa koomã me yaa yũuga maneg n yi-sõma sẽn ta yʋnga mosã tɩ umul muminin aisha na n ninga n na n kẽng nabi salam nengẽ tɩ nabi salam yeele ilayka ya aisha yaa fo aisha yɩ tɩ pa rũnã la fo raara ye rũnã yaa safiya bintu huyay raare fo bãya tɩ umul muminin aisha yeele dhalika fadlullah yu'tihi man yasha tɩ wãnde yaa wẽnnaam yɩɩdlem t'a kõta sẽn dat t'a wa mosã sẽn na n tʋgs nabiyaamã sa sallam sabab ning sẽn kɩ tɩ yẽ wa kẽedẽ wã t'a na n tʋgs tɩ yaa safiya n kote tɩ b maana yaafa safiya n kote tɩ pa wʋm taab ning sẽn sʋka bɩ nabi salam bas tɩ rooge b yete tɩ nabiyaam sẽn na n deega sugda la tõnd dat zĩig ninga yaa bʋgo b milsa fuuga n dat tɩ fuuga maan wãna fuuga yũuga maneg n yãnge ãn yĩnga b sɩda yaa wẽnnaam tɩ n tʋm sa salam yĩnga dẽn wã fãa yaa sẽn zĩnd nabi salam meng wakatẽ wã naam yãmb le yãmb tɩ hadiis ning sẽn manega wingame tɩ hadiis n tabende deg yaa bɩsgra nengẽ wẽnnaam yɛra beeb yĩnga tɩ nabiyaamã sala sallam tɩ b yeelame tɩ man khairu nisa tɩ pagba pʋgẽ pʋgbg yɩɩd ne sõmlem pʋgbg yɩɩd ne tɩrdem tɩ nabiyaam yeele allati tasurruhu ida nadar yaa pag ninga tɩ sɩd sã n gɛsa sũ-noog meng n kẽeda sɩda sũure a sɩda menga sũurã yɩ tõnoogo rẽ nabi salam yeela hadiisã pʋg woto bãya rɩk wingame mosã tɩ sɩla n pɔk sõma meng gũus yel-kãngã gũusg meng tɛkẽ la tõnd mawẽ la da rɩk yella lebend ye tõnd da rɩk yella lebend tɩ wãn to-to sɩla n pʋg sãnda beeme tɩ b nagma la b nag teeda yaa yĩng rãmb la b ra tɩ yã yĩng rãmb la b ra tɩ yã rẽnd wala sɩda sẽn wat n na n ka be t'a rat n kẽng zĩig ninge la a ningda nag teed ning sẽn sɩd tɩ sɛka n paam n na n kẽng tɩ yĩng rãmb yã tɩ sɩda ka tõnd n yã a nag tɩ b baa yembre wã pa zemse rẽnd yãmb meng pʋs nag yiisd nag teeda yĩng rãmbã yĩnga yã wã ka zema wẽnnaam dĩinã pʋgẽ yã wã ka zema wẽnnaam dĩinã pʋgẽ tɩ rat d maan gũusgu tɩ sɩla n poaka a sõmame
nare a sida yinga soma men nare sida yinga naam rene ya yenning me le pa hadwa yopo en so mosa yinda ya sila ko kamenga abang won toto la na sirda sida bi ho vin fa won to la na sirda sida bi ho vin fa yom horatin yelame fo sida watina yinkin tuma fo zin tagade a na wam na mana wo bwini bwin shira yimi ngi fo zule kwa la re bum ni fo na yin wakat la wakat faay ko baya rin sida na yila wa fa fo mi ngi ngi yam won to la mam na shira won to la man hambo la mam na mane mpa man shira rin fo ni ngi fo programme ko ala fo tuma ko ala fo tawaso ko ti pa tum la bahmi ya tum nan tum dar fa kengade hatta ti yam ni watna zin tengongo zu al qarnin cheka la fo man nan tuma rin ren to da mara banga yel kan ntum ne yam nan tum yo me ngombo sira yarda le le 15 sira sunuwa yo ya bum ni wennam dina sandat yo ya bum ni nga wennam dina sandate likita mo hajisa tirata mo hati silam kwaka mo ngus wonon toto la na sira wagan ni nga sira to watam ti su sanga bene wala to emta ko sum zinga ko sa ko raga pa marché ma wala yinga 20 yimi mana no kembe ma bum ni ngembene ren silam kwaka na sira zotum banga yenda nengo ani laaro mi la fona zo en karam den nambang to fo mendik na ken ning na sira sugusa na ken ning fo na sira mayra sungura ya wotla so membe zakasa pusa fo fo na waye ning na kelem pusu sungura yik sungura riha ni wala boy khadija bint khuwailid radiyallahu anha nabi sallam para khadija reynam wahyu wa nan signa biyam sallallahu alaihi wasallam ya to mi malaika ti zulair ne baya abudu gon kenga zakwa abanta zakwa khadija geben di gabri ren ninga wa abdi nabi sallam di ren meng halima wana nabi ya bet zamiluni to pila ti para sin nan pin nabi sallallahu alaihi wasallam ne yiti boy hay ni zulair ninga sem bene ba rabem ning sin keba yiwe nabi sallam yake lam to sa adge para mana on toto para wa ne koy some na ma wennam tentum sallallahu alaihi wasallam menga sungura la wini hayne tum tilse le yelzi ning nabiyam nawi ko fi makoa ti yel tilse ti apir gwam la hango makwa lin ya sirtir la han siran to blat mo silam pok fa gilli ton gun ho tonri ti yetem ton gun sa bang ti yele yibu yam min wi manam manam hale pa hadibu al qiyam dare funa le pa ma kewni fo min hon ton ya hel kanga of sida yinga ko baya ya yel kan fa han katon zakta pusan le no kiyama han katin sawa zabta ba han patin sawa pajete rin wana sirla sira songo rin le pa hati ni soba al i'tirafu bil jamil yati fo paramenga tore nsake ndiye ho menge tifo sida yimetala yidin ninga man fo muzugu yime ya atala yidlum ninga ya man fo muzugu pajete rin yome aya zini ndate ton silam pour ça ton tarsa zukwa la raken wakat fani fo sida pa fuye fo sida pa man fo ba faye wande ya somzil kan me sabagalam yam ti ka samo wan to same wennam tentum sallallahu alaihi wasallam wan pus ide yemna sa ba hankan nan ti man paraba wazu po be yelam ti boy to biyam ti paraba zama wa moha wan to yir bugum poy o baya la sababu ni sallam nan to sababu nam sanda yelam ti boy yakfuruna bil ashiri ti paraba man no somzilim ne bzak sanamba paraba gusoro obtara somzilim ne bzak sanamba baya li somzilim la ti yelam ti boy sida tem mandala nere ta ho ko bumba yem papa me bima ni ning sing man yum ka terza tuhe fa sa na zilimna inna man guso la da luizi kangaye aso itana sing so ron dat tonna ya na pa view ning ta pa fo lin ato men dat fo wala yenni se rka sa man go mo mari ba yela to nam son fo be di tawhid tiram ndat fo valam mba pusra to nam son fo be di pusra ya tira tawakkil mo hayisa ning fo zilim no sida sam so bala fo zanzi no portable sida ba sam so mam sing be nengwa ay toni zaka sopa ya wotlo pajete len som zilim ning fo som manna aya bum ninga tin wana maso para atin wati kitam ti tal ki am dare te yenni fo len wona songo do te ton bang ni men ninga sida bla mahma nan tat do te ton pu so nan bark ni ma wa la daman som zilim naam len han lebele pa na mosa ton da goma hay ne sonro sida way so badna yela me fo sida ro pente ba me mo ya ne sonro timi ya dina sa'alle yimi aya dina sa'alle fo sida boy ro pente ba len yina tikri ya zibo yi tikri mo ya hadisin dere hadisa man ramen be bukhari gafonwa ti hadisa mo ha ya hande yi pa hambon ti kapsha wajete ti kapsha wa me ya abu qatada bi para ayelam ta abu qatada
wa nan ka bamba wa bam zakwa nan ka bamba ba yete bala ya abi zakwa an taw mo habi para kapsha wa mosa abu qatada yelam tan yakko mo ko to nyoke li ne bi yakko ma wa mo ha la abu qatada han zakko ma an nazar ko man nyu hunzo yenwa ta abu qatada kil la ga wata tiyuga tayu akilla la ga tiyuga tayu tabi para ya hanget ni yeb solomde ko baya tanayela abi para ya ata'jabina min hadha yalla fa ma na yel solomne ya wala innaha laysat bi najas tada pa yiya runinga tahlima ya niqdo wa bawl ya niqdo totoy ko bajete tani wuma nabi sallallahu alaihi wasallam ninge to bedin inna ma hiya min at-tawafin alaykum talantisi tun da zini nga zibal ton da tar woni hadisa la kay fa ko ma yoba bala be ton da zini nga ya bogo ton da tumi nga me erge bi para han sonde amay asida baba yasir bab sono bilig la yo ko bajete ton ya he ni yel kanga ya sono ti dat wala para ba be zakta pousan par ning bi te yawa asida baba bibi ma asida ma bibi ni bang ti bam mi sono bam mi zaba kele ya fo sida pourba kele ya fo sida zaba pour la fo huntumna dinda tame ti parba to ngunzi kanga ti silam pokro be zak ninga ti wennam wawra ni min hinam pa moyil soma da no katersi wala fo sida ma bibi bi fo sida ba bibi wa le ya boy le ya yel sum da no ilam la fo hum pa ma ni tayibal ya le sum da no ila fo hum pa ma din bam mi son ya bum ninga absam bawe naam rena lebne pa ha mosa ti ya pigi soba na le lebne diga yenda ne porto me ya bale par ning tu men tala portable komba hen yenda ne porto wenge rin yimi ya zini hinda ti ton silam ko sama busgo paya ti wakalla wakat faji li bi nyam mi na vi minita ba bi dina mabi vi mi so yi son ta vi mi so ya yam je taba ti ya yam ya mabi ni taba le wot la wennam dina handata na le lebne kenga nabi sallam zakon rin hadisi wa han tabande hadisi wa ya han tabande ya hadisi manari ummul mu'minin aisha yelame ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi khaziratin tabakhtuha lahu ti wa nabi sallam ninge wa tiana ribi hamana nan ko nabiyama la riba mo ya wa ton mo pobe ti gorso biya wesla mala ne nimdo ya hamma ne nim ren ya rikan bule talo nabi sallam tawri la mi kam ti nabiyama sallallahu alayhi wa sallam haziwa yi porto sauda yi porto sauda be nabiyam kilinga ti be kilinga yim nabiyam be tin suka ti tiana riba ti mi na yela porto sauda na ko ira gomna ti lin na me akaba la riba ta na bamba ni wenna ti bi sallam tibli baya ti sauda ton ta kanandi baya ti yele ya imma to huri ya imma to miya riba fa ya hanen ti nabiyam sallallahu alaihi wasallam la ti wenna ti sallam la ba yete yi woto ne rin aban silwana ndiwa a sauda ton do game ta umul mu'minin aisha na ndika nugun tum na ya kriba na fa ya ganen rin ti nabiyam sallallahu alaihi wasallam wana nabi sallam gada ndi ta yala sauda ta sauda me iltakhi wajhaha ta sauda me ya kan fa ya ganen ti me libra ya kan fa ya ganen ti nabi sallam la abiban bi alhaninga la yoli yitibi kuma farsila wajhakuma net ma yikin kengan ti pekane ton wani gomna ndat zini nga bo ge yam lo ning hembe bo la ha ya pakaye ndato yentanzi paton ye linam silam pour zaman gu suzi kanga baye wenam son yol sam ti porto wata be pakra no ra tawaki isana zinni ta me bizini mabiri ti wenam mun puyin ko net fa yi le net fa palikla to puyire baya rene wakatan ya wahasa la na te ka woto ti ka sanama na wan pa ye ni sinkede ko to nam tune ser le ser son ko to nam ti wona yodi somne sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jazakallahu khair